Good morning, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would happy very much to see in this classroom. Today, we will study about handling telephone. What is actually handling telephone? Handling telephone itu banyak sekali digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan bisnis, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. So, because this is very important for us, we will study about this deeply. Kemudian saya lanjutkan kepada slide yang kedua. We go on to definition of handling telephone. Seperti yang saya katakan tadi, an activity to handle or to manage the process of communication by communication tool, in this case a telephone, both the cable or mobile telephone. Aktivitas untuk mengelola proses komunikasi dengan alat-alat komunikasi. Jadi tool bermakna alat. Alat komunikasi dalam hal ini menggunakan telepon kabel atau handphone, mobile telepon. Kemudian, sides who are involved in telephoning, pihak-pihak yang terlibat di dalam proses telephoning itu adalah yang pertama disebut dengan caller. Caller itu berasal dari kata kerja call. Kemudian dia pelaku menjadi caller. Caller is a person who makes a call. Caller adalah orang yang membuat panggilan telepon. Kemudian yang kedua itu adalah receiver. Receiver dari kata receive, kemudian pelaku menjadi receiver. Receiver is a person who receives or accepts a call. Receiver adalah orang yang menerima panggilan telepon. Kita lanjut pada slide berikutnya. Materials, dalam hal ini nanti kita akan mempelajari 6 aspek yang ada di dalam kegiatan berteleponing. Nomor 1, number 1, we will study about making a phone call. Number 2, answering a phone call, menjawab panggilan telepon. Holding the line, menahan sambungan telepon. Number 4, connecting a phone call, menyambungkan panggilan. Nomor 5, number 5, taking a phone message, membuat pesan telepon. Number 6, leaving a phone message, meninggalkan pesan telepon. Dari keenam kegiatan ini, caller itu melakukan yang nomor 1, making a phone call, membuat panggilan telepon, dan leaving a phone message. Dengan kata lain, kegiatan membuat panggilan telepon dan meninggalkan pesan telepon itu dilakukan oleh caller. Kemudian receiver itu menjawab, menahan panggilan, connecting, menghubungkan, dan membuat pesan telepon. Itu dilakukan oleh receiver. Saya lanjutkan slide berikutnya. Di dalam slide ini, in this slide, I will share about some expressions that we can use in every phase in the communication. Making a call. Beberapa ungkapan atau yang harus diperhatikan di dalam making a phone call. Greet the receiver. Greet itu memberi salam. Greet the receiver. It can be like, good morning, good afternoon. Mention your name or company or institution.
mention your name or company name or your institution. For example, this is Nita. This is Nita from Matahari Department Store. I'm Nita. For example, if our institution is SMK 6 Surakarta, so you can say, this is Nita. This is Nita from SMK 6 Surakarta. I'm Nita. I'm from SMK 6 Surakarta. The next, state your reason for making a call. Nyatakan tujuan atau alasan dengan membuat telepon. Jadi alasanmu bertelepon itu sebenarnya apa? Itu perlu diungkapkan secara jelas. By the way, I'm calling because I need information about the last business. I would like to speak with Mr. Rossi. For example, it's like this. Ngomong-ngomong, I'm calling because saya itu telepon karena saya membutuhkan informasi tentang bisnis terakhir. I would like to speak with Mr. Rossi. Saya ingin bicara dengan Pak Rossi. Kemudian selanjutnya answering a phone call. Answering a phone call, menjawab panggilan telepon yang bisa kita gunakan, the expression that we can use, greet the caller. Good morning, good afternoon. Jadi menjawab, ya. Kemudian yang kedua, state your company's name. Sritek Garment, Delta Computer, IEC English Course, and then etc. Mention your name, Paramita speaking, atau Edzine. Paramita speaking, jadi ketika kalian menjawab telepon, maka bisa kalian menyampaikan, ini saya yang bicara, ini saya yang sedang bicara. Paramita speaking, Paramita yang sedang bicara. Atau bisa juga Edzine, ini Zain. Offer an assistant, what can I do for you? How can I help you? Offer assistant, menawarkan bantuan. What can I do for you? Apa yang bisa saya kerjakan untuk Anda? How can I help you? Sama artinya. Kemudian holding the line. Kemudian kegiatan berikutnya, kegiatan menahan panggilan, itu bisa dengan menggunakan beberapa ekspresi. The expressions that we can use if we hold the line. Could you hold the line, please? Bisakah Anda menunggu sebentar? One moment, please. Just a moment, please. Itu bermakna sebentar. Mohon tunggu sebentar. Could you hold on, please? Bisakah Anda menunggu sebentar? Di dalam kegiatan berbisnis, maka secara profesional semua harus diucapkan, semua harus dilakukan sesopan mungkin. Jadi ekspresi ini bisa digunakan untuk diucapkan bagaimana cara menahan panggilan. Slide berikutnya, connecting a phone call. Some expression that we can use for connecting a phone call untuk menyambungkan panggilan telepon. I will put you through. Saya akan menyambungkan. Put through itu maknanya sama dengan to connect. Artinya menyambungkan. Wait a minute, you will be connected to extension 789. Tunggu sebentar. Anda akan disambungkan dengan nomor extension 789. Sir, I'll connect you to him. Baiklah, saya akan sambungkan Anda dengan beliau, siapa gitu ya namanya. Just a minute, tunggu sebentar. I'll connect you to Mr. or Mrs. Handoko. Okay, that is about the connecting a phone call. The next
the activity about taking a phone message. Taking a phone message. I'm sorry, Mrs. Evita is on meeting right now. Maaf, Ibu Evita sedang ada meeting hari ini. Kamu bisa mengatakan seperti itu. I'm sorry, Mrs. Evita is on meeting right now. For example, if your institution is SMK 6 Surakarta, and then you are from OSIS, you want to speak to Mr. Danang, for example, so you can say, I'm sorry, Mr. Danang is on the meeting right now. For example, it's like this. I'm sorry, Mrs. Zain is not in today. Maaf, Pak Zain tidak ada hari ini. Is not in itu artinya tidak ada, tidak berada di tempat. I'm afraid Mrs. Talita is not in her room. Saya khawatir. Jadi mengartikan I'm afraid itu jangan saya takut, tetapi saya khawatir Ibu Talita tidak ada di ruangannya. I'm sorry, I'm afraid he's not able to answer your call. He is busy at this time. Maaf, saya khawatir dia tidak bisa menjawab panggilan Anda. He is busy at this time. Dia sibuk pada saat ini. He is busy. The pronunciation busy, ya, not busy. Next, the last activity that I present here is leaving a phone message. Can you tell Mrs. Ulfa, kenapa saya beri dalam kurung? Karena ini penyebutan nama. Can you tell Mrs. Ulfa that I called? Yes, would you please tell her Diana called? Ya, bisakah Anda mengatakan padanya kalau Diana menelpon? Please tell Mr. Agus to call me at 0825 6879 7668. Please tell him that Retno call. Katakan kepada beliau bahwa Retno menelpon. Let him or her know that Supriyanto call. Let him or her know, izinkan atau biarkan atau silakan, bisa juga seperti itu, tahu bahwa Supriyanto menelpon. Could you remind him, her about the development of our new branch office? Bisakah Anda mengingatkan kepadanya tentang pembangunan kantor cabang yang baru? Nah, jadi semua makna ungkapan ketika meninggalkan pesan telepon sudah saya sampaikan di sini. I have shared about the expressions and the meaning in bahasa Indonesia. Perlu kalian perhatikan di sini, much attention please, the expressions that you can make the attention, much attention here. Can I take a message? Would you like to leave a message? Ini yang mengatakan adalah receiver. Can I take a message? Would you like to leave a message? Bisakah saya menulis pesannya? Jadi yang otomatis yang mengatakan itu adalah receiver. Would you like to leave a message? Bisakah Anda meninggalkan pesan? Jadi itu yang mengatakan seperti itu adalah receiver. Can I leave a message? Could I leave a message? Itu yang mengatakan adalah caller. Bisakah saya meninggalkan pesan? Jadi ada bedanya dengan receiver ya. Could I leave a message? Bisakah saya meninggalkan pesan? Ya, jadi ada bedanya. Kemudian slide berikutnya, contoh percakapan ya. I'll share the example of the conversation dari beberapa ekspresi dari keenam aktivitas dalam bertelepon.
yaitu pada conversation 1. Jadi di real conversation-nya saya berikan contoh di sini. Hello, good morning. I'm Yanti from Gema Nusantara Publisher. May I speak to Mr. Unggul, please? Good morning, Mrs. Yanti, Gema Nusantara Publisher. Could you hold the line, please? I'll check Mr. Unggul is in his office or not. Okay, thanks a lot. Secretary, thanks for holding the line, Mrs. Yanti. I'll connect you to Mr. Unggul right now. Thank you very much. Jadi ini adalah contoh conversation setelah saya memberikan materi yang memberikan contoh beberapa ekspresi tadi. Kemudian yang conversation 2, saya juga memberikan contoh di sini. Good morning, SMK 6 Surakarta. My name is Tias. What can I do for you? Morning, I'm Mulan. Could I speak to Mr. Rudy? One moment, please. Tunggu sebentar. I'll check if Mr. Rudy is available. Saya ceknya, saya lihatnya, apakah Mr. Rudy ada. Well, I'll wait. Ya, oke, saya menunggu. Excuse me, Mr. Rudy is on the meeting. May I write down your message? Maaf, Pak Rudy sedang rapat. Bisakah saya menulis pesan Anda? When is the best time I could call her? Or could call him? Yeah, in this case, because Mr. Rudy, so it must be him. I could call him. Perhaps this afternoon at 1:30. Okay then, I'll call her back. Thanks. I call him. Jadi karena di sini Mr. Rudy, maka seharusnya menggunakan call him. Okay then, I call him back. Thanks. Well, thank you for calling us. Is there anything else? No, thanks. Goodbye. Goodbye. Okay, that's all for my presentation, my explanation about some expressions that we can use in telephoning activity. Maybe if you have any questions, so you can ask me by giving the direct message to my number. Okay, I think that's all for today. That's all for today, and then I hope that you can study deeply about my presentation by taking a note and then repeat more and more so you can get a good understanding about this material. Okay, thanks for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.